So day 38 na tayo of checking how many calls does it take to sell one mochi bun. I-review lang natin ulit yung mga menu natin. Like may Nutella, may ube, may matcha, ayan, peanut butter, black sesame. So ayan. So let's see how many calls does it take to sell one mochi buns. Alright? Sana wag niyo na akong pahirapan this time. 5 minutes lang para uwian na kagad. Hi po, mochi buns po. Yan, magtawag-tawag na muna tayo. Hi po, mochi buns. Hi po, mochi buns po. Mapapansin nyo, maaga pa po. Wala pa masyadong tao, pero ganyan talaga. Hi po, mochi buns po. Gusto ko makita nyo na, di ba, unfiltered yung mga ginagawa natin, raw. Para kitang-kita nyo talaga lahat. After nito, kain na ako. So, pakainin nyo na ako na maaga, di ba? Sana may dumating na kagad. Ay, po, mochi buns po. Hi, ma'am, mochi buns po. Hello, sir. Hi, ma'am, mochi buns. Grabe yun. Naalala nyo ba just a few days ago lang? 15 minutes yung isa. Huwag na natin paabutin ng ganun. No way! Ang nakakatawa pa nun. Weekend yun. Ganun na, tsambahan lang ako sa oras na wala talagang tao. Hi, ma'am, mochi buns. Hi po, mochi buns. Hi, ma'am, mochi buns po. May feeling na yan, mama. Hi, ma'am, mochi buns po. Hi, sir, mochi buns. Yung mga sugar free din kami dyan, mama. Hi, ma'am, mochi buns po. Hello, ma'am, sugar free item. Hi po, mochi buns po. Hi, ma'am, mochi buns po. Glaneta, no? Ano na ba tayo? One to, ma'am. Ito ang 2. Two, ito yun, ma'am. Hi, ma'am, mochi buns po. Hi, sir. Hi, ma'am, mochi buns. Oh. Hi, ma'am. Have you seen it sa TikTok po? Oh, sa TikTok. Would you like to touch it, ma'am? Para may idea ka sa texture niya. They're very soft. Parang unan siya. Oh. Ito, ma'am. Sige, you can touch it. Pwede yung neck pillow. You can use it as a neck pillow. Ganyan siya. For real. Alam mo yun, ito yun mo. Ma'am, bestseller ko sa bilog, ma'am. Itong dalawa, ma'am. Uy, sama na. Sige lang, ma'am. No worries, ma'am. Hi, ma'am. Mochi buns po. Hi, ma'am. Mochi buns po. Yan, kala ko matatapos na. Less than 4 minutes pa lang. Pero okay lang. Mabalik yan si ma'am. Tiwala lang sa mundo. Hi, ma'am. Mochi buns. Tiwala lang. Hello, ma'am. Mochi buns. May feeling na yan, mama. Ay. Ay, ma'am. Mochi buns po. May palaman na yan, mama.
Yan, naghanap ko yung mga ano. Hi ma'am, mochi buns, accessories, mga ano, figurine or ano, I don't know what do you call that eh. Mga display, kumbaga. Hi ma'am, mochi buns. Hi ma'am, mochi buns po. May feeling na yan ma'am ah. Pabalik na yun sila, ma'am. Hi, sir. Mochi buns po. Hi po, mochi buns po. Hello, sir. Hi, ma'am. Mochi buns. Hi po, mochi buns po. Ay, sana matapos na. Selling one mochi bun. Calling until selling one mochi bun. Hi po, mochi buns. Hi ma'am, mochi buns po. Hello sir. Hello ma'am, mochi buns. Hi ma'am, mochi buns po. Hi ma'am, mochi buns po. Hello sir, mochi buns. Hi ma'am, mochi buns po. Hi ma'am, mochi buns po. Hi ma'am, mochi buns po. Hello sir. Hi ma'am, mochi buns. Naku, tumatagal na. 10 minutes na. Hi po, mochi buns po. Hi po, mochi buns po. Hi ma'am, mochi buns po. Hi ma'am, mochi buns po. Hi sir. Hi ma'am, mochi buns. Yan.
Yan, review muna tayo habang wala pa po mga ano. Yan na. Post nyo na lang po. Screenshot. Yan. Check nyo. Iwasan ko yung kamay ko para di ba hindi siya nakaharang. Para makita nyo maayos ito. Yan o. Medyo lagay natin sa baba. Yan o. May lemon, peach coffee, triple cheese. Ay, po mochi buns po. Hello ma'am. Hello sir. Mochi buns. Hello ma'am. Mochi buns. Ay ma'am. Mochi buns po. Ay ma'am. Mochi buns. Ay ma'am. Mochi buns po. Ay ma'am. Mochi buns po. Ay ma'am. Mochi buns po. Hello sir. Ay po mochi buns po. Ay ma'am. Mochi buns po. Ay ma'am. Mochi buns po. Hello sir. Mochi buns. Ay ma'am. Mochi buns po. Ay ma'am. Mochi buns po. Ay ma'am. Mochi buns. Ay ma'am. Mochi buns po. Hello ma'am. Mochi buns. Ay po mochi buns po. Ay ma'am. Mochi buns po. Hi ma'am, mochi buns po. Hello sir. Hi ma'am, mochi buns. Hi ma'am, mochi buns po. Ay, wala pa po tayong tao. Tara na sa Glorieta 1 po tayo, second floor, level 2. Ay po mochi buns. Hanapin nila si Artwork Giordano, Mini Silver. Meron din ito, potato corner, yan, mga yan. Broadway Gem. Hi ma'am, mochi buns, sofa, brita, optical. Hi ma'am, mochi buns po. Hi ma'am, mochi buns. Hi ma'am, mochi buns po. May feelings na yan na. Hi ma'am, mochi buns po. Ano mo? No. Hi ma'am, mochi buns. Mukhang abot na naman tayo 50 minutes ha. Wag naman po. So yun talaga yung mga challenges na ito pinapahirapan nyo po. Ay ma'am, mochi buns po. Hello ma'am, mochi buns. May sugar free din ako mama. Ay ma'am, mochi buns po. Hi ma'am, mochi buns. Hello sir. Hi ma'am, mochi buns. Hi ma'am, mochi buns po. Hi ma'am, mochi buns. Hi ma'am, mochi buns.
Katabi ng Mercury Drugs, man. Mercury Drugs, katabi ng Mercury. Katabi ng Mercury. Yeah. Habang walang ginagawa. Hi, ma'am. Mochi buns. Yung sugar free, ma'am. Baka yun yung hanap mo. I just get one of the chia one. Okay. Anything else? Okay. 120 only. Pagod na pagod. Yun. Tapos na. Yes. 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 Kailangan pala tumulong sa ibang tao para makabenta, diba? By any chance, do you have 20? 20 pesos? I got rid of all my No worries, ma'am. Yeah. Just a moment, ma'am. Yeah. Just a moment. Ay, only one. Yan, only one. Aha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 900 na. Thank you so much. Yes! Tapos na. Tapos na. Kailangan palang technique. Kailangan tumulong ka sa ibang tao. Yan, lesson learn, ha? Lesson learn. Help others. And then, may benta ka. Sure benta, diba? So, another review lang sa mga hindi nakita yung menu natin kanina. Ito yung menu natin kanina, okay? Muyo sa Singapore yung big shop. Yan, no? So, dinala namin siya para ma-enjoy nyo yung mga selection nila. So, thank you again. So, that's how long it takes to sell one mochi bun.